Buka-buka ini. Kau apa jam piro 10 durung kena sing kepenak yang ini mana ya jen modelnya video ini ayo makan aku rakyat tok jing ayo semangat masih enggak lagi apa semetuk lagi yuk dong kalau udah dipangan hari-hari ada bayi gitu tak dipangan suwi zaman ini dan jok momen langka wis metu dong. Kelo wis metu ya. Wis ketok dong. Cara-cara sing nang. Sikile sih. Sikile ki ana cakare. Kenapa? Sikile sih ana cakare ra. Wis kuwi ana cakare. Era. Cakar gitu. Heeh. Ketikere. Ada kene anjing. Wong di sok. Sikil kayak gitu. Astaga. Akhiran lur. Titik. Ayo. Betul dong. Betul. Itu siji. Jika handel dong. Apa wis? Wis oke. Tidak sih jeruk dong. Tidak sih jeruk. Semetu. Burung. Wes, lego wes. Temen ngai dora obat do. Kantel cok sakake. Ngono lho. Ya wis ora. Oleh kan. Pakaian. Telu watak. Wis ucul lho. Ku. Lahiran pertama wedi lho. Cedek nang kane jenenge. Dek
langsung resik kan. Lo nanti banget. Enggak orang. Tangan deh. Ya gereja. Sakit. Dilihat tuh kok. Sampingan. Ah, bersih.